Don't give it away. You know it's mine, tell me who gon' make you feel this way. Saluditos, mi raza, saluditos, feliz jueves. Happy Thursday, another week. We're back here at the auction. We're bringing in new inventory. Take a look at all the vehicles we have in today. Those of you looking for family cars, for sedans, we have a ton of them today. Come check them out. We have a bunch of different make and models, different vehicles. Come check out all 4 locations today. Saluditos, mi raza, feliz jueves, día de subasta, ya sabes, estamos aquí nuevamente, inventario nuevo. Compramos 16 automóviles solo para nuestras 4 locaciones. Recuerda que tenemos 3 en Cleveland y 1 en Chattanooga, al ladito de la loa número 6. Tenemos camionetas, minivanes, carros de 3 asientos, carritos de 4 cilindros, de 4 puertas, de todo un poquito variado. Así es que venga, visítenos, Jacintos Auto Sales, 4 locaciones. Recuerde que abrimos de domingo a viernes, domingo de 9 a 5. De lunes a viernes de 9 a 6 de la tarde y el sábado mantenemos cerrados. ¿Dónde pueden ver todo, Jenny? You guys can check out our social media. We're uploading our new inventory, our specials, everything you want to see. You'll find it on our social medias, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, you name it. We're on everything. Go check us out. Ask us for financing options, different cash offers. Come check us out today. Y si no has visto esto es porque no nos sigues en nuestras redes sociales, mi gente, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Síganos, denle like a nuestra página, ponemos todos los videos, fotografías especiales, todo lo que pasa con toda la familia Jacintos Auto Sales, ahí lo ponemos, así es que ya saben, mi raza.